प्रतिदिन राति 12टा पर माँ सिंह उपरे बसी जाती जगन्नाथ पुरी धाम। ये किंवदंती एवं तार प्रमाण पत्र जगतर नाथ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन आज पुरी बड़दाण्ड पूजा पहुंची जहाँ सारा विश्व जानी किंतु जोड़ा आषाढ़ नवकलेवर पहले समस्त दैतापति माने आसी माँ पाखे त्राई पड़ती जे कहीं पड़ती काली कालेसी अलग कालिका खंडाटी जिते धरिया गोटे करेन्ट बेले चकिना एत करेन्ट थाए बहु कष्ट अंटा भंगा हम हाथ भंगा हम अचेत जो काक मुह माइला से आरंभ है काकट। ओडिशा रे अनेक शक्तिपीठ अछंती एवं तन्मध्यरु जदि आउ एक शक्तिपीठर नाम कहिबा माँ मंगलांक कथा आसीबो एवं सी एठी पूजा पाउचंती केउ आवाहन कालरू कुआ जाए ये जो बैशाख मास मंगलांकर स्वतंत्र ओषा अच्छी से ओषा माँ किंवदंती एवं माँ ये जो अवस्थान एठी अछंती कौन किंवदंती आम सांगे अछंती पूजक माँ आम सीधा सड़क पचारिबा आज्ञा माँ ये क्यों समय आसिले एटी आविर्भाव केमिति हैला ये गोटे कोठी ना कोठी आम जानीचे अनेक शक्तिपीठों मध्य माँ मंगला पीठ अन्यतम तेणु एटी माँ जो आविर्भाव है आपण पूजक हिसाब से तो क्यों समय अच्छा आप पूर्वज मैंने क्यों समय अच्छा ये माँ प्रकृत किंवदंती माँ मंगला कौन। ओं जगज्जननी शंकरी परमाद्याभूता तुमेव मात भवानी परमाद्या रूपा ज्ञानादिधात्री जननी परम पवित्रा मंगल नाम मंगला शरणम प्रपदे। सर्वप्रथमे विश्वर मंगल हो जगज्जननी मंगलमयी मंगला माँ जहाँ आज्ञा जार स्वप्नादशे जगतर नाथ जगन्नाथ बड़दाण्ड पूजा पाँच से मंगला विषय मुझे किसी कहि ये जगज्जननी मंगलमयी एक्चुअली माँ प्रथम पूजा पाते आमे जहाँ ब्राह्मण बोली कहूचे सी हूँ लंकापति राजा रावण सिंहली देश रे रावण पूजा पाउथिले किंतु आपण माने समते शुणुते रामायण से रामायण रे राम लक्ष्मण रावण जो युद्ध भितर माँ को जे कि समुद्र भितर लीन होइथिले जेते बळे माँ को आनिकी आउथिले माँ समुद्र भितर लीन होइथिले लीन हवा भितर आपण माने सेते बळे पूर्व पुरुष माने कौन करते जाभा सुमित्रा सब बोईत बंदाण करते एवं से माने नई समुद्र माध्यम अन्य देश को जाऊले किसी बेपार वाणिज्य करते से बेले गला बेले मझी नई रे आमर मंगला पाखे अच्छी प्राची नदी जी गंगा ठारू सहस्र वर्ष बड़ आर आकार कौ नदी सृष्टि नुहे आपण मैंने जानते गंगा नदी बहुत नदी देवी नदी सृष्टि गंगा नदी सृष्टि बहुत नदी सृष्टि किंतु प्राची नदी क्या सृष्टि होनी गोटे बिलरू ये नदी सृष्टि होती से प्राची नदी गभीर पानी जिते बोईत बंधाण मान कर जाऊे जे कि बोईतटी मझी नई रे अटकी रहीगला साधव पुओ मैंने निश्चिंत माने मन में चिंता कले बोईतटी कहीं अटकी रहीगला रात्रि यापन कला बेले माँ को गोटे साधव पुओ मान माँ स्वप्नादेश है जे साधव पुओ माने मु आज यही अखंड गर्भरे मु आज पड़ी मते ये जगारू मते उद्धार कर अखंड पानी एते पानी रे साधव पुओ माने जानिबे जे माँ कोठी पड़ी कोठू खोजिबे तेणु पुणी द्वितीय बार माँ को माँ स्वप्नादेश है साधव पुओ मान को जे देखंतु सकाळ प्राप्त हेले एक काक आसीबो काक जोठी मारिबो ता मुह मुझे अच्छी पड़ी तेणु प्रकृत सत्य कथा मु तो देखनी आम पूर्वपुरुष जे कि आमर मु कहूँ 867 ता पूर्व कौन हो प्रकृत काक आसला काक मुह माइला मुह मारिया भितर जो साधव पुओ मैंने जो स्वप्नादेश पाई जे देखिले नहीं प्रकृत कथा आउ एक तो ये 5 भाई कि 3 भाई करें सेठाकार लोक मान डाकी मंगला माँ को उद्धार करी यही काकटपुर ठारू मात्र 1 किलोमीटर दूर में मंगलपुर बोली गोटे ग्रामटे अच्छी माँ को नहीं से मंगलपुर ग्राम रखिले ग्राम रखिया भितर पूजा अर्चना आम सेवायत मैंने समस्ते कले नट दीक्षित बट दीक्षित जमी 2 भाई थे ये जो ब्राह्मण मानकर आम जो आज 170 घर ब्राह्मण अच्छी आंकर मुख्य हूँ नट दीक्षित और बट दीक्षित शिष्टु आम सृष्टि होइचु आज 170 घर परिवार ब्राह्मण आम अच्छु पूजा हला भितर सेतबले तो आउ आमर मुख्यमंत्री कि राष्ट्रमंत्री ये शासन नथला राजकीय शासन थिला आमर जानिथिबे यही 4 छक पाखे भोदर बोली गोटे ग्राम भोदर राजा ये एरिया राजा थे
ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ିର ମାଲିକ ଥିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାନରେ ଆସିଲା ମାଆଙ୍କୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳା ମା ଏମିତି ପ୍ରାଚୀନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ହେଉଛି ଆସି କାକଟପୁର ଆସି ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ତୋଳିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମା ଆଜି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟ ମୋ ଭଳିଆ ଅଧମ କ'ଣ କହିବ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ଆଜି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ନବକଳେବର ପଇଲେ ସମସ୍ତ ଦଇତାପତିମାନେ ଆସି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତ୍ରାହି ପଡ଼ନ୍ତି। ଯେ କାହିଁକି ପଡ଼ନ୍ତି ନା କେଉଁଠି ମିଳିବ ସେ ଲିମ୍ବ ଗଛ, କେଉଁଠି ମିଳିବ ସେ ନିଖୁଣ ଗଛ, ଯେଉଁଠି କୌଣସି କୁରାଢ଼ି ମାରା ହେଇନଥିବ, କାଉଟିଏ ବସା କରିନଥିବ, ପାଖରେ ହୁଙ୍କା ଥିବ, ପ୍ରାଚୀରେ ଦାଢ଼ରେ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଥିବ। ଏମିତିଆ ଜାଗା ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ 4.5 କୋଟି ଅଛି, ଆମେ ଚାମତେ ଖୋଜିଲେ ପାଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ପାଇବାନି। ସେ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ନହେଲେ ଦଇତାମାନେ ପାଇବେନି। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେବ, ଦଇତାମାନେ ଯିବେ, ଦଇତାମାନେ ଦେଖିବେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଜଗତସିଂହପୁର, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଚକ୍ର ଅଛି। ଦଇତାମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଜଗତସିଂହପୁର ଅମୁକ ଜାଗାରେ ସୁଦର୍ଶନ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ମାଆଙ୍କର ନୀତିନୀଳା। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି। ଆଉ ଶେଷୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଦର୍ଶକ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଇଏ କାକଟପୁର କେମିତି ହେଲା? ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କାକ ଆସି ଖୁମ୍ପା ମାରିଲା କି ଯାହା ବି ହେଲା, ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ମା ଥିଲେ ଏବଂ ଏଠିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାରାଜ ଆଣିକି ଏଠି ସ୍ଥାପନା କରାଇଲେ ବା ମନ୍ଦିର ତୋଳିଲେ। ଏ ଜାଗାଟିର ନାମ କାକଟପୁର, ଗୋଟେ ନିଆରା ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ମା ଏଠି ବାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାକଟପୁର ବାସିନୀ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆପଣ କ'ଣ ସାମୂହିକ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି କାକଟିଏ ପାଣିରେ ମୁହଁ ମାଇଲା। କାକରୁ କାକଟପୁର, ଯେଉଁ କାକ ମୁହଁ ମାଇଲା ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାକଟପୁର। କାକଟପୁରର ସ୍ୱାଭିମାନ ହେଉଛି ଏଇ, ତେଣୁ ମା ଏଠି ଆସି ଆଜି ବିଜୟମାନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିଲେ ଆପଣ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବର ହୁଅନ୍ତି ବା ଦାରୁ ଚୟନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠେ, ଦଇତାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେବାୟତ ନିଯୋଗ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପଡ଼ନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଗ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଗ? ଇଏ ଗୋଟେ କେମିତି କଥା ମନକୁ ଆସେ, ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିବେ। ତେଣୁ ଇଏର କେମିତି ସମାଧାନ ହେଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମାତୃଶକ୍ତି ସଦାବେଳେ ବଡ଼। ମା ମା, ବାପା ବାପା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣଟେ ଦେବି। ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଛେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମା ବୋଲି ଡାକେ। ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ସେ ମା ବୋଲି ଡାକିବ, ବାପାକୁ ବୋଧେ 6 ମାସ ପରେ ଡାକିବ ବାପା। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ମା। ମା ଯଦି ବଡ଼ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦଇତାମାନେ ଆସି ଏଠି ତ୍ରାହି ପଡ଼ି 15 ଦିନରୁ ମାସେ ତ୍ରାହି ପଡ଼ି ମାଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦାରୁ କାହିଁକି ଚୟନ କରନ୍ତି? ସେଠି ବି ତ ମା ବିମଳା ଅଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ବିମଳା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ମା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମଙ୍ଗଳମୟୀ। ମା ହେଉଛି ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଯେଉଁ 5 ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତି ମା। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଯିଏ ପୂଜା କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଷ୍ଠା, ମୋ ନୀତି ଉପରେ ମୋର ବି ସନ୍ଦେହ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ରାବଣ ପୂଜା କରୁଥିଲା, ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ, ଯିଏକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ସେଇ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ଆଉ 5 ଭଉଣୀ ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳା ମା ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ହୁଏ। ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉପବାସ କରନ୍ତି, 5 ପାଳି କରନ୍ତି, ଦାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ପଣା ପାଣି କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆମେ କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଅଛି, ୟାର କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଇଏ କ'ଣ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାଳି ଯାତ୍ରା। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାମ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଗଲା 7 ତାରିଖ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଝାମ ହେଉଛି 14 ତାରିଖ ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ମାଆଙ୍କର ନୀତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଚୈତ୍ର ମାସର ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର, ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର, ଚତୁର୍ଥ ମଙ୍ଗଳବାର, ତାପରେ ହେଉଛି 5 ପାଳି ମଙ୍ଗଳବାର, ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା। ଆମର ଏଥର ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି। ଏ ବର୍ଷ ଏତିକି ମା' ମାନେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ଏତେ ଦେଖିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ମା' ମାନେ କାକଟପୁର ମନ୍ଦିର ଏତେ ଭିଡ଼ ରହିଲା, ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ କି କଳ୍ପନାର ଗାଡ଼ି ମଟର ମଧ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳିଲାନି। ମାଆଙ୍କ ଭକ୍ତ ଏତେ ବଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି।
तेणु ये किंवदंती कहुपर कि माँ आशीर्वाद कौटिना कौटि माँ जो करुणा पाई ये ग्रामांचल ये कथा कराए मंगलवार चैत्र मास मंगलवार पर जो बैशाख मासर ये जो झामु यात्रा कराए ये तार गोटे किंवदंती किसी बहन करे कि नाई निश्चिंत भाव कहि आपणकर जो किंवदंती हूँ कौन ना मुझे जस्ट कहूली ये स्वतंत्र किंतु 14 तारिख झाम पणा संक्रांति किंतु पणा संक्रांति दिहरे माँ ना माँ हूँ स्वतंत्र नीति स्वतंत्र कांति सबू से आउ गोटे कथा कहवा भूली जाइए आमर प्रथम पाली जीव द्वितीय पाली जीव तृतीय पाली माँ कालिका कालिका नाच गोटे हुए जी कालिकाटी जो आमर माँ जी अच्छा भक्त जी आमर कालीसी बोली कहते सी ना ना कालीसी नुह कालिका कालीसी अलग कालिका अलग सी आज्ञा सका निष्ठा पर सहकार पानी भी पीबनी टोपिए पानी भी पीबनी कालिका सी आज्ञा आसो आम गोरडा अच्छी जस्ट एठू 400 मीटर गोरडारे ताकू भेषवास कर सेवायत मैंने आणवे माँ को मंदिर भितर को जीव माँ को मंदिर भितर गला बेले आज्ञा आम निजे देखीचु आसब सीधा सिंपल आसब कि जितेबाला माँ को मालटी बेके पड़ज खंडाटी जितेबाला धरिया हो गोटे करेन्ट बेले चकिना आसो मैंने माँ को शक्ति देखूँ केते 3 घेरा माँ को मंदिर बुलिबे बाहर को जीवे आमर जो मैंने गोछायत जो मैंने जाओ कहते हाड़ी बाजा से मैंने बजेबे नचई नचई नहीं जीवे हूँ गोरडारे आउ गोरडारे जितेबाला आम टच करदेबू आज्ञा आपण भली 3 जन जदि युवक हमें हाथ मुठार खंडा छड़े पारे एत पावरफुल सी एत करेन्ट थाए बहु कष्ट अंटा भंगा हम हाथ भंगा हम अचेत हो जाते खंडाटू से जो माँ कालीबा जहाँ जो कथा कहले सी कौन जमती आम देवदासी प्रथा अच्छी महाप्रभुंर एवं भी सुधे तो नहांती देवदासी प्रथा जहाँ थिला ये माँ से प्रथा से ना अलग किसी नाई नाई प्रथा यहाँ हूँ आरंभ माने ये प्रथा हूँ ये नुह ये प्रथा हूँ आरंभ माने आम जेजे बापा जेजेबापा माने बहुत दिन प्रथा ये कालिका प्रथा आज्ञा ये आजिकल प्रथा से जो कालिका प्रथा जी ने जी धारण करेंगे से किभली महिला होती कौन महिला नुहे आज्ञा पुरुष भी हो पारती अच्छा कौन केमती सी कौन किसी सेमती स्पेशल करने को पड़े नीतिकांति पड़े मंदिर तरफ जमीबाड़ी मिली सेवा अच्छी से माने से दिन निष्ठा पर सहकार रहिबे जणे ओनली वन पूर्वज पूर्वज एमती कंटिन्यू चली तेणु ये हूँ गोटे माँ अति किंवदंती अच्छा आउ गोटे कथा आम जाने माँ मंगला जो आम गीत मध्यम साधारण दर्शक जानते काकटपुरे माँ मंगला आप जानी ये माँ पूजा रीतिनीति आपन तो पूजक पंडित महाराज तो केमी आरंभ हुए सकाळु एवं केमी संपन्न हुए संध्यारे ये विशेष नीति कहीदे आपण सकाळ भोर राति 4टा रे माँ को पहर खोला हम प्रथमे माँ को आलती हम माँ को निदेरे शोथे निद्र उठिया हम माँ को आलती है मुख्य द्वार बंद माँ को समस्त वस्त्र उलागी हम उलागी है पूजा पंडा जी देखु ट्यूबवेल पानी माँ गाधेबेनि बांफी पानी गाधेबे बांफी जो कूओ कहते बांफी पानी आनी माँ को प्रत्येक दिन पानी आनी माँ को गाधेबे माँ को कौ दिन सर्वांग चंदन कौ दिन त्रिपुरा सुंदरी एमती प्रकार भेष करेंगे पूजा पंडा माने करती भेष सैला प्रथम पूजा हूँ माँ कौन ना हूँ आमर सूर्य पूजा प्रथमे सूर्य पूजा पर बल्लभ पूजा पर सकाळ धूप पर द्विपहर धूप पर भंड माने भंड सैला मंदिर बंद रपण भावी नियंतु 2:30 रु 3टा भितर भंड सरे मंदिर बंद रुहे एवं 5टा 20 मिनट जाए माँ को रेस्ट दि जाए 2 घंटा रु 2.5 घंटा माँ विश्राम नियंती पुणी 5टा 15-20 माँ को पहुड़ खोलला संध्या माने टाइम अनुसार कौ दिन संध्या 6:20 शीत दिने आउ टिके आगुरु टाइम अनुसार माँ को प्रथमे संध्या आरती हुए संध्या आरती पर पार्श्व देवता जिते अच्छा आरती हुए तापर दर्शक माने आमर भक्त माने जाई माँ को दर्शन करती एवं तापर रातिर नीति आरंभ हुए प्रथमे सेमती राति धूप पर तापर आपणकर बड़ी सिंगार सैला राति 10टारे माँ पहुड़ पड़े जोटा मंदिर क्लोज हो जाए तापर आज्ञा कहूँ आउ गोटे कथा जानी रखा दरकार
ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ମାନେ ରାତି 12ଟା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 12ଟା ପରେ ମା ସିଂହ ଉପରେ ବସି ଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମ। ଇଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବେ ବି ଏବଂ ତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ରାମଶାଳା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଇଟିଭି କନକଠୁ ଲଗେଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ପ୍ରସାର କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ କଲୁ ଯାଇ ମାଆଙ୍କ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଉଷୁମାନେ ଜାଣିବ ଏମିତି କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବେ ସୁଦର୍ଶନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭଲରେ ମୋ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି କି ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ। ଦେଖିଲା ପରେ ସିଂହରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ରାମଶାଳା ଅଛି ସେଠି କ୍ଲାନ୍ତ ଯେଉଁ ହେଇକିରି ଫେରିଥିବେ ସେ ବିଶ୍ରାମଶାଳା ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଯିବେ। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ଡ୍ୟୁଟି। ତେଣୁ ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମାତୃକୃପା ହିଁ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତା ବିଶ୍ୱଜନନୀ ଧରିତ୍ରୀ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ମାଆଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଅନେକ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏମିତି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଏମିତି କିଛି ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଛନ୍ତି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରିବେ ସେ କଥା କହିହେବନି। ଆଚ୍ଛା ସେମିତି କିଛି ଅଛି ହଁ ଅଛି ମାଆଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ହଁ ବାସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ କେବେ ହେଲେ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବନି। ସେଇ ଗମ୍ଭରା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଟିରୁ ବାହାରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ମନରେ ଭକ୍ତି ଥାଏ ଯଦି ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ଯଦି ମନରେ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ଥାଏ ମା ବୋଲି ଅନ୍ତରରୁ ବାହାରି ଆସେ ତାଠୁ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର କିଛି ନ ହୋଇପାରେ ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତନ୍ତ୍ର ଜାଣନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମା ବୋଲି କହିଦେଲେ ମା ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମେ କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖେଇଲୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ସହଯୋଗୀ ସୁଶ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ରାଜଧାନୀ ରିପୋର୍ଟର। दर्शक बंधु जदि आम खबर भिडियोटी आपको भल लगी थाए तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब फॉलो एवं लाइक करने पाई बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। हाँ दर्शक बंधु आपण अन्य बंधु मानक शेयर निहाती करंतु। धन्यवाद नमस्कार।